Et bonjour, bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien. Petit live pour vous montrer un petit peu euh, quelques petites excursions. Voilà. Toujours en train de faire des photos, des photos de belles choses. Surtout l'authenticité aujourd'hui. On est vraiment dans des petits villages où il y a des magnifiques temples, bien entendu. Mais je vous ai fait des clichés avec justement l'authenticité. Vous verrez par la suite, les photos sont magnifiques. Un petit endroit tranquille, tranquille. Les photos, et oui, il y en a qui aiment beaucoup les photos. Donc là, on n'est pas loin des bungalows. Ouais. On est à quelques kilomètres aux alentours. Demain, on sera sur Surin avec le temple éléphant. Donc, on se mettra bien entendu. Vraiment, vraiment, je vous ferai des petits lives comme ça. Les éléphants demain. Cet après-midi, piscine, détente. Alors on va monter ici pour vous expliquer un peu ce que vous voyez surtout, avec ces cloches qui sont en bois, ancestrales. À l'époque, ils étaient comme là, sont creusés dans un tronc, hein, bien entendu. Et c'est toujours la même chose ici. À 11 heures, on va taper sur cette cloche-là. Alors ça fait cloc, cloc, cloc. Ça vous le verrez avec Air Thailand, parce que là avec la caméra je ne peux pas vous montrer. Et nous avons aussi ce grand tambour qui est magnifique. Et là pareil, à 11 heures, on va taper sur cette peau et sur ce tambour. Et on va appeler les moines. Mais pas que. Derrière, et c'est pour ça que je suis monté, nous avons le village qui est tout autour de ce temple. Et bien entendu, comme c'est les gens qui amènent à manger pour les moines et qui font à manger pour les moines, dès qu'ils entendent le tambour, c'est un appel aussi à ces gens-là qui vont venir donner à manger aux moines. Donc ça va être leur dernier repas aussi à 11 heures, ça il faut le savoir aussi. On fait 2 repas, le matin à 8 heures, après l'aumône, et bien entendu à 11 heures. Alors très souvent, on prévoit. On prévoit un plateau à 8 heures. Ce plateau-là sera rempli. On le mettra du côté du Bouddha. Et ça sera pour le repas de 11 heures. Mais en plus, il y a des gens qui vont venir et qui vont bien entendu donner à manger aux moines. Donc les cloches très importantes aussi. Et je vais vous montrer la devanture, du moins la porte principale de ce temple, avec bien sûr des protecteurs qui sont les payanas, donc les nagas. Nous on appelle ça payana. Et bien sûr, en tant que protection aussi, vous ne verrez pas que des éléphants, mais vous verrez, je vais vous en montrer, des gardiens de temple. Et là, nous avons des super statues d'éléphants qui est à l'entrée de ce temple-là. Et comme vous pouvez voir, on est vraiment dans le village. Au fond, on peut apercevoir le pilier du village. Très important aussi, sacré aussi. Beaucoup de belles statues, beaucoup de protection, beaucoup aussi de statues qui expliquent pas mal de choses. Ah là là, là là, Nathalie, Nathalie. Encore 2 mois à tenir, après tu viens en Thaïlande.
On va aller voir un peu travailler. Ah, Sanouk, Sanouk, Sanouk. Duแม่ใหญ่ทำงาน หลวงปู่ไม่สบาย หลวงพ่อไม่สบาย จ้า ไม่ดูหมอกกสิวิชัยดูหมอกอ่า แล้วมาแล้ว แล้วอ่ะจะโตดีเซนหมอกเซนผู้หญิงหมอกผู้หญิงดีมาก จ้ะ ๆจะโตดีมากๆ ชื่ออะไรอ่ะ ชื่อไม่ดูอ่ะนี่แม่ใหญ่ทุกวันดูจัตโตดูหมอกนี่เปลี่ยน เขาไม่เคยไปหาหมอจะปูจะ อื เสีย ม เนาะที่ไหนเหรอไป อืม ที่นี่ที่สันสาย อืม เนาะที่ยังอยู่ไปถ้าก็เกิดไปไม่ถึง นี่หลวงพ่อร้อนเนาะหลวงพ่อร้อน จ้า ร้อนแล้วตอนเย็นฝนตกตอนดู ไอ้ที่ วันนี้ร้อน เสียไม่ใส่ไม่ใส่คุณไม่เศร้าเลย อันนี้กินหมากหนึ่ง ต้องมันหมาก มา หมาก จากปูแกกินมา หลวงพ่อเซฟมากินหมากเหรอหลวงพ่อกินหมากเหรอ ท่านกินมา Donc là, on travaille Mac. Donc c'est ce qu'on mâche. Hein. On chic. Ani après lon hein, ni mais Ani après lon ni. Ani lon hein. 1 วัน 2 วันอ่ะวันละเขาจะไปเขา ลูกสาวหรือลูกชายลูกสาว บ่อันนี้เพื่อน เพื่อน อันนี้เพื่อนไปเที่ยวอีสาน จ้ะ อันนี้ขับรถดูวัดดูบ้านดูตลาด ค่ะ อันนี้ไปส่งดู ลูกสาว ลูกสาวไปเที่ยวลูกสาวอันนี้ไปเที่ยวสัก1 ปี 2 ปีมา1 เดือนแม่ไปเที่ยวนี่แม่ไปเที่ยวอีสาน1 เดือนมา Donc voilà un petit peu le travail de un kid français แม่ใหญ่ไม่เข้าใจ un kid français เซมมาทำงานนี่วัด แฟนตัวใหญ่ๆอยู่ นี่ฝรั่งเศสนี่อยู่ หมู่บ้านอะไรจ้า อันนี้บ้านนนท์เศร้าเซม12 ปี โอ้ ไม่ไปเที่ยวฝรั่งเศสทุกวัน12 ปีบ้าน เศร้า12 ปี ใช่ครับดีเหรอ ดีอีสานดี อีสานดีเหรอ อีสานดีมาก เหรอ ๆขอบคุณ ชอบ นะคะ ดีมาก บ้านน้องสาว บ้านน้องสาว ได้ลูกกี่ 3 คน อันนี้ผู้ชาย9 ปี โอ้ ลูกสาว17 ปี ลูกสาว2ลูกสาว14 9 ปีเอาละไหม 3 คน 3 คนภรรยา1ว่าเยี่ยมแม่ใหญ่ไม่เยี่ยม แม่ใหญ่ทำงานเยี่ยม Donc c'est ce qui marche, hein. Et là il casse les. Ça ce sont des, en fait ce sont les glands. พูดอีสานรู้วะ บัวไม่ฟังอีสานไม่เข้าใจอีสานผู้ฝรั่งเศสเหมือนมันไม่เป็นไรนี่คนไปเที่ยว17 ปี17 วัน17 วัน อ๋อมาเที่ยว17 ผู้มีดูบัญชังสุรินทร์ดูวัดป่าวัดช้างไปเที่ยวแล้วตอนเย็นดูวัดน้องกีฬาอันนี้หลวงพ่อ
นี่หลวงพ่อ สมัยไปกินไปกรุงเทพ หลวงพ่อโอเค ผู้เห็นคนลังโอ้ยไปเห็นโกเนี่ยผู้ชายไม่โกผู้ชายก็ไม่โก เออ ผู้ชายไม่โกไปเลยป้าเนี่ยสร้างได้เท่าไรเลยเนี่ย Donc là, c'est la maison de l'Emport, Ban l'Emport. C'est là où il consulte, c'est là où qu'il dort aussi, hein, c'est sa maison. Voilà. C'est vraiment exceptionnel. Il y a aussi ses photos en haut là de quand il était jeune. Aïe au pire l'Emport, mais aïe au pire l'Emport. Jet Sepson, hein. จ้ะ 70 ปีเลย72นี้ Allez, Den. L'Emport, Chogri, hein. Sato. สาธุ Sato, mais yai, Kompuka, Swadika, la Den, du, la, Kasebisa, King Cow. Et après, Jet Kong, King Cow. Chogri, Tambun Kaching, Mi, Wan alai,ครับ ก็มุ่งกระชินเลย เนื้อกระจิงบุญจะกระจิง กระชินเฮา เมื่อใดครับมือหกคำแม่นบอก 17 มือหกมือแฮมหกคำออกภาษาแล้ว ภาษา แล้วก็ถามหาว่ามีกระสินบอก ไม่เป็นไรปากบา นี่มือหกค ครับผมcomme pour quand voilà un peu comment ça se passe ici dans ce petit temple. Donc on va aller tranquillement à voir un autre temple. Après on va aller manger. C'est juste à côté. On va aller voir les crocodiles. S'ils veulent bien montrer ses grosses dents. Voilà. C'est un temple que tu connais pas, Nathalie, ça. Pourtant tu es passé presque à côté, on va dire. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. La bise.